शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्मादस्य यतोऽन्वयाति तरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमस्त्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिक्षक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमदामृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमभेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतयो तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेघम् अध्यात्मकदतीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनां मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लक्षयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम बोधमहर्बर्य इमा पुरो विभुगो निर्माय चेदे यदमूषु भूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि हे तच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेदवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ एकोनविंशतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसंनिष्कर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान् सखः किं पुरुषैरविदरदभक्तिरूपास्ते आर्ष्टिक्षेणेन सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परमकल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायति। ओं नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः। आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षात्मन उपासिततलोकाय नमः। साधुवादनिकर्षणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसा गुणव्यवस्थं प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्बनं ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये मर्त्यावतारस्त्विहमर्त्यशिक्षणं रक्षोपदायैव न केवलं विभोः कुतोऽन्यदास्याद्रमद स्वात्मनः सीताकृतान्यव्यवसानीश्वरस्य न वै स आत्मात्मभवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवदीत न लक्ष्मणं चापि विहातमर्हति न जन्मनूनं महदो न सौभगम् न वाङ्न भुग्निर्न कृतसन्तोषकेतुः तैर्यस्वदृष्टा न विनो वनस्कस चकार सौख्ये मदलक्ष्मणाग्रजः सुरो व्याप्यत वानरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमं भजेद रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तराननयिल् कोसलान्दिपमिति भारतेऽपि वर्षे भगवान् नारायणाख्य आकल्पान्तमुपजित्त धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्योपशमा परमात्मोपलम्बवन मनुग्रहायात्मवतारकम्बय तपो अव्यक्तगतिश्चरति तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवदिभिर्भारतिभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावनोपवर्णनं सावर्णरुपदेश्यमानः परमभक्तभावनोपसरति इदं च गृह्णाति। ॐ नमो भगवते उपशमलीयोपरताज्ञान नम अकिञ्चिद नववित्ताय ऋषिऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नम इति गायति चेदं
कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न कन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सक्तविविक्तसाक्षिणे इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयद् यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या ददीञ्जोदितदुष्कळे बरक यदैहिकामोक्ष्मिककामलम्बडक सुदेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् सङ्केतविद्वान् कुळकळभेत्यरातया अध्यस्तयत्नश्रम एव केवलम् तन्न प्रभो त्वं कुकळेबरार्पितां त्वन्माययाकं ममदा मदोज्वजा विद्यामयेनाशु वयं सुदुर्भिदां विदेहि योगं त्वयि न स्वभावमिति भारतेऽस्मिन् वर्षे सरिचैलाः सन्धि बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनागस्त्रिकूड ऋषभः कूडगः कोल्लगः सख्यो देवगिरि ऋषिमूगशैशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिदारो विन्ध्यः शुक्तिमान् ऋषिगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः कगुबो नील गोकामुग इन्द्रकीलक कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रश शैलास्तेषां निदं बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्ध्यसङ्ख्याताः एतासामपो भारतजः प्रजानाभिरेव पुनन्दीनाम् आत्मना चोपस्पृश्यन्ति चन्द्रवशा ताम्रपर्णी अवडोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या विमरदी गोदावरी निर्विन्द्या वैशोष्णी तापी रेवा सुर सा नर्मदा चर्मण्वदी सिन्धुरन्धः शोणश्च नदौ महानदी वेदस्मृतिः ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती त्रिशद्विदी गोमती सरयू रोदस्वती सप्तवदी सुषोमा शतद्रुचन्द्रभागो मरुद् वृदावितस्तो अक्सिग्नि विश्वेदी महानद्यः अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मनिभिः शुक्ललोकितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगदयो बह्व आत्मन पूर्वेण सर्वाकेव सर्वेषां विधीयन्ते यदा वर्णविधानम् अपवर्गश्चाभिभवति य असौ भगवती सर्वभूतात्मनि आत्मनि अनुरिक्त अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्यनिमित्त भक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्त विद्याग्रन्थिरन्ध नद्वार यदा हि महापुरुष पुरुषप्रसङ्गः एतदेवा हि देवा गायन्ति अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारदाजिरे मुकुन्दसेवौ पैगं स्पृहाहिनः किं दुष्करणैर्न क्रतुभिस्तपो वर्धै दानान्ति भीत्याद्युजयेन फल्गुना न यत्र नारायणपादपङ्कज स्मृतिप्रमुष्टादिशयेन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभुजयो वरं क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य शम्यान्यभयं पदं हरेके न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा न साधवो भागवदास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञे शमकामहोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै सेव्यतां प्राप्तान्द्रुदादिं त्विकये च दन्दवो ज्ञानक्रिया द्रव्यकलापसमृदां न वैयतेरन्न पुनर्वभायाते भूयो न वौका इव नायान्ति बन्धनं यै श्रद्धया महर्षि भागशो हविर्निरुक्तविष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकपृथक् नाम विराहितो मन्द गृह्णाति पूर्ण स्वयमाशिषां प्रभुः सत्यं दिशत्यर्थिमर्थितो नृणां नैवार्थतो यत् पुनरर्थितो यगदः स्वयं विदत्ते भजतामनिच्छदा इच्छापिदानं निजपादपल्लवं यद्यतस्तनः सर्गसुखावशेषितम् स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनं तेना जनाभे स्मृतिमज्जन्मस्य वर्षे करीयद्भुतभजतांशं तनोति श्रीशुकोवाच जम्बूद्वीपस्य च नारजन्नुपद्वीपा नष्टौ हैक उपदिशन्ति सगरात्मजै अश्वान्वेषण इमां किमकीं परिदो निकन्नद्भुरकल्पितान् तद्यदा स्वर्णप्रस्थचन्द्रशुक्ल आवर्तनो रमणको मन्दरहरिणपाञ्चजन्य सिंहलो लङ्घेति
एवं तव भारतोत्तम जम्बूद्वीपवर्षविभागो यदोपदेशमुपवर्णित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णनं नाम एकोनविंशतितमोऽध्यायः। थैंक यू।